Grabe yung Gian. Ha? Grabe yung Gian. Board ring na press. Madali, pinapahinga pa, no? Oo. Haba ng gulong ah. Sumulong pa ulit. Ay, nahangin. Ano yung insekto? Gusto ko sa Eji. Squirrels. Oo. Di ba pala ako nag-tubig? Ang tibay ko naman, boy. There! Sino kalaban sila, Brody? Sila, Brody. Kasi sila Dennis Crudo rin. Kaya nga, Dennis sila. Next na, last set, no? Sila nila event. Kampi mo si Gian. Ano na yan? Gian Perez. The Team Kangka. Huli! Huli! Tayo na si Jared McDaniels nga yan, diba? Si Jared McDaniels. Daddy Don Laker, gabi. Tapos si Dennis Schroeder. Bigas. Matras si Alvin. Kung ano yung tigas ni Alvin, ang wala eh. Hindi nga, miniature yan. Bilam yan eh. Ha? Bilam. Ito ba si Digle? Enyo? Enyo isa? Uy! Good, good! Uy! Nice pass. Ang ina, sayang. Putang ina mo, fake turnaround, man. Nice one. Ganun, ordering yun, man. Nice one, man. Stop ka, Eric. Huli, boy. Nice one. Smile eh. Perfect smile. Kaya po, Dennis Schroeder, Jared McDaniels, siya po si Maker. Victory. Pangina kahit sa mga. Taga ni John Collins. John Collins. Taga tawag ko dyan, John Collins. Mukha rin. Si JR. Nakatira na si Irvin. Dire-diretso na yan, tanga. Diretso na yan. Dire-diretso na yan, tanga. Ayun yan, 1v5. Putang ina tumakan. SGA. SGNA. SGNA. Hindi na na-rebound doon si Irvin. Good, good, good.
Nice pass, man. Sayang, man. Nice try, man. Good! Natin. Roder. Good, good, good! Change score! Change score! Dadaktak. Nahiya. Nahiya ako. Zoom ko sana eh. Nag-zoom na ako eh. Ayun eh. Naka-highlights ko na nakapati. Ang walang paano. Sorbol. Buhatin na ni Ren yan, man. Huli. Kaya pa yan, Ben. Kaya pa yan. Late game lang, late game. Late game. Farming muna. Steven Adams. Steven Adamson. Steven Adamson. Adamson University ah. Tira boy. Basic. Unang tira niya pa lang yun, man. Pangilan na may rebound ko. Ay. 3 minutes. Lonnie. Pinasa kay Jan Lonnie. Pinasa kay Jared McDay yung tinira. Dos, hindi good. Sorry, bondalit nino. Ton Maker, man. Hey, size up. Hey, hey, hey. Wait, stop. Boom, Pinasa connector. kay Jared McDaniel. Pinasa kay Jan Lonnie. Pinasa sa ilalim ni Ton Maker. Wish! Parang pasil eh. Oy, nice steal, man. Ah! Ano, partida, Air Max lang yung sapatos niyan. Ano? Air Max yun yung Air Max sa basketball eh. Saan yan? Yun yung Ton Maker. Ayan. Oo. Yun yung Ay, Air Sabrina. Lagi hindi Sabrina yan. Hindi Sabrina yan. Impact. Oo, yung Impact. Impact core. Yung budget system. Ano? Sabrina yan eh. Bako nagpapagalo. Katagalo. Ayun na ba ba? Papa! Hindi ka na. Kakainin si Ibin eh. No. Yun, man. Oy, still, man. Kuha ni Ben, man. Ben, size out. Ben. 1 minute. Okay, Ben. Ben.
Ikan. Ikan. Dirk Kalowski yun, boy. 40 seconds. Even yan, man. Ba. 30 seconds. Ako palitan na ng tungod yan. Last shot. Ano, parang makakapon lang ah. Set. Ayun, Tara. parang Gian. makakapon lang.